mun karak soro kuring, mun kopi soro toto, mun malarat tada aceling, mun soki banyak sengak. Masuk Pak Eko. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap. Walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya 3 dan juga hutang tak punya. Itu cita-cita saya. Lebur minta ego Pak Imuna lagu di nak dah. Dan sungguh orkes baik iki. Beda gitar kak ki. Coki ini aslinya keng iu. Firman Tuhan tersirat di dalam kitab Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Teng 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 tetetet. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Jejak setelah tanan pada kayak gitu. Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Mun bede minta peebe kia binina. Ngacereng kaki buk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus habibana wa sayyidana Hadratul Habib Haidar bin Abdullah As-Segaf, sedari Keramat Bengkalan. Sedek padana sangat badan kaula cintai, sangat badan kaula amul jaki. Habibana wa sayyidana Hadratul Habib Hasan As-Segaf, sedari ompen juga ndak padana badan kaula cintai, badan kaula ngaku-ngaki. Habibana wa sayyidana Hadratul Habib Hamdi bin Sumit, juga sedari Bengkalan, juga batan kaula cintai, batan kaula taati. Guru batan kaula sareng guru ajunan Sumulja Kiai Haji Syafiuddin,
Juga sangat beten kaula hormati ajunan Kiai Haji Ramli Abdul Rashid, ajunan Kiai Haji Ma'lum Taufik, ajunan Kiai Haji Mursyid Ali, ajunan Kiai Subhan, bendet seteja kiai seteja kurus ampun alengki nyuun saporah. Mana bi beda asma saya tak sebut karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipun. Tercukan tak galib ajunan sumulja Kiai Haji Khairun Zaini, ben seteja para guru-guru ngaji. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat para sepuh ini sepuh. Secara istimewa saya nyebui Gunung Kesan Kika Dinto Kiai Saiful Bahri. Saya kesempatan mungkin beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Ketua Panitia Penyelenggara ajunan Kiai Baihaqi, ben seteja hadirin hadirat muslimin muslimat dari anggota Majelis Ta'lim Syafi'il Ummah, ben seteja sehadir malam mungkin tanpa terkecuali. Tore kaula ben ajunan malam samangken amulai perpangcian Kak Dinto kalaban zikir sertai syukur dak ke Allah teriring debuan alhamdulillahi rabbil alamin. Malam samangken dalam keadaan sampurna asareng kalaban zurriyah Rasulillah, para habaib, asareng para guru-guru kaula ajunan. Semoga perpangkian apolong ketika dinto beni cuma ika polong etunya. Semoga sampai ke akhirat kau leben ajunan pekun eka sareng para habaib. Amin. Pekunah ekiba sareng para kiai. Amin. Sehingga saja saya hadir malam mungkin insyaallah termasuk min ahlil jannah. Salawat dan salam ngireng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dimma Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto tungsit tunga makhluk ka Allah seyar pertolongan Nabi kaula ajunan ketika kaula ben ajunan masuk ke akhirat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kak Dinto ketika mintai pertolongan qala nafsi nafsi, tapi Gusti Kanjeng Nabi ketika mintai pertolongan asojud iba bena aras tak kasokan ngangkak seraepon muntak sateja anggota Syafi'il Ummah, muntak tega sateja orang nungkesan selamat dari neraka eki bedak ke swarga manter tepak kaula ajunan seiki babi Gusti Kanjeng Nabi Allahumma. Tapi kelaban hadir malam makin Kak Dinto ampun tanda bahwa kaula ben ajunan insyaallah bakal dadi orang selamat. Karena orang selamat ni katanda situng lebur ka perkara saya. Makanya cepon Imam Ibnu Malik warugbatun fil khairi khairun wa amal birdin yazinu fal yuqas malam yuqolek. Mereka cak nak ngaji. Ni kan ni nyaring gelek. Waruhbatun fil khairi khairun. Lebur ka perkara bagus tanda orang ni ke bagus nggih. Bahasa gampang ah. Saya pernah iaing di karo cuko. Nggih napa nggih? Dadi orang ni kesetel. Jadi mun ajunan mungkin beda Habib Rabu kapi berarti ajunan keng lebur ka perkara saya Rabu kana beda Habib Haidar arapa guanteng. Lagi napa lagi? Cepon gelak debun Habib Haidar napa cepon? Napa? Pada bi kerating deng. Di gula ni ngak kelampok ni ngit. Azela. Tapi cenderung cokoco. Saya azela ngak nikah sampai habis saya mati ya kak. Karena mau nelong percat ngadi gula ni kalau benga kini. Tapi mau nanya beserak genditi. Habis saya tak ada LPG nah. Aduh, fungani bidang macam lanceng umur ki yang kok ego. Pada pepeng jasa kasang.
warubatun fil khairi khairun. Lebur dak kelakuan bagus dak dinto bagus tapi wa amal kudu ngalakoh mun karo lebur dak bi. Wah, engkau kayak 12 turun di pujuk juga kok. Ari kok libet Pak Sunarto, Pak Surawi, Pak Ahmad sampai ke pujuk. Apa aja engkau? Enja. Pepe aja macam. Jadi benih kalau masalah turunan saya bahas, nggih. Namun makinnya ke orang ni ke banyak semak ke pujuk ni. Ke kula bayi copok ni ke du turun di pujuk. Tak kira percaya sampean. Kula ni ke di pujuk du turun. Turun sekalian ke Sabah, turun boleh bah ke compok. Jak pujung badi tasakudung dah jana gulang ki. Tetih. Insyaallah kelaban lebur kati mangken ni katante selamat amin. Karena acara kak dinto kak mun sampean abadaki acara itu lima panjenengan pah paraja ke depan mangken tak geton. Karena asmana sampian saiki beuh. Mun acara makam pah bisa paraja ketika dinto nyumbang tak iman berarti sampean keng lambe. Amin kok teh. Allah. Ilmu malam cengeng. Butuh Pak kering apa mi deui jadina? Beniket aku ngapah keker. Gua demen ngetilak panggung senekeun gua enggak kasih kerempet terop lamba iki. Tetimun acara na sampean ibe compok ni kay parajah dah. Ni kang iba asmana sampean. Mun esa be makam, acara na orang banyak bisa raja pada bi nikah. Berarti sampean nikah keng atina kukus ongku bisa nyumbang nyak banyak tak iman. Allahumma. Lah makanya Allah dalam Al-Qur'an Kak Dinto menyatakan bahwa umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah. Keng polan marga Nabi Allah ibri tunya infak ni kecere. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Kita rasa gimana ya Allah? فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. Guna epon kuste. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Adakah orang nungkesan tidak memperhatikan kaum Ad? Beliau ini adalah kaumnya Nabi Hud. Iramadatil imad. Bangunan najuraja, romana tingkat, romana raja, esena banyak. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sampai ada orang sesoki na pada kaum Ad ni. Keng cerre. Cerre. Romana raja esena banyak. Keng mun ke masjid ngapa bisa kereningan. Kota kamal pada jalan penibasang kelenter kok. Sa masjid atau lekapi. Yang ku kenteng ngabubung geger. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Wada boleh kaum Samud, kaum Nabi Soleh. Soki bi Allah paringi somor cepon Nabi Soleh kentenan ki. Are mangken onta gulang inum leku sampian ngala aing. Telo malam onta gulang inum 4 malam sampian boleh. Onta na ipate serakah tro ketibina. Pas nomor 3
wa fir'auna dil autad. Nomor telok Fir'aun. Salalah cerek, salalah serakah, ki sombong. Paregi dunyah banyak, boten tak kek sakit, bah minta sempah Fir. Dak nama Fir'aun. Mati tak kelem. Beda pangeran mati tak kelem. Cokot, cuma pangeran tak serna. Pasera Fir'aun. Lah orang oleh Allah diberikan harta, orang bi Allah paringi jabatan, orang bi Allah paringi kesehatan. Allah pah ada bu benar ayat. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manus satur kadang pan coba kalaban arta bah ngocak. Ya engkau keng bi Allah pamulja, engkau bi Allah saya beri. Padahal mabtalah keng iuji sok ini aslinya keng iu firman Tuhan tersirat di dalam kitab Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Teng 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 tetetet. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Jejak setelah tanan pada kaki. Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Mun bede minta peebe kia binina. Ngacereng kaki buk. Makanya orang sokini kasih benih sebanyak dunia benih. Orang sokini ke orang dewuna Habib kelak. Saya tak andi ini ke sokini kan. Walau makan sederhana ikan asin sambal lalap. Walau baju sederhana asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana asal istri punya 3. Dan juga hutang tak punya. Itu cita-cita saya. Lebur minta ego pak imun lagu di nak dah. Lalu suku orkes baiki. Beda gitar kaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah berikan contoh yang pertama dari kaum Nabi Ad. Allah beri contoh dari kaum Samud. Allah beri contoh dari Fir'aun laknatullah. Lok telok dia kebi Allah ibri tunyah, ibri kekuasaan, ibri jabatan, ternyata tak iki menyembah ke Allah. Kapi pancur. Kaum Ad umatnya Nabi Hud dihancurkan oleh Allah. Kelaban angin puting beliung. Kalau kata orang Arab karzakar sana. Cepon orang nungkesan lah pala tahu. Benapanya mana bu? Namun ucun po angin santok pak Roma bareng isi berapanya mana? Apa? Iya jiak. Kuleku mun tak nemu nyama mekiler-kiler tahu nih pasang. Makanya Fir'aun ni kakak Fir'aun kak dinto andi rajih andi binihnya manah Siti Asia okay? Siti Asia ini oleh Allah dijaga selama menjadi istri Fir'aun, tak toman kapolong tedung Fir'aun sama sekali. Apa-apa? Karena Siti Asia kak dinto bi Allah sediaki bekal tetiraji na Gusti Kanjeng Nabi eswarga. Jadi Kanjeng Nabi budian eswarga arajih sekalian naki pasai rajina Gusti Kanjeng Nabi Siti Asia bekas bini na Fir'aun. Mun mereka bin Fir'aun mereka bin Kanjeng Nabi
selama apulong ben Fir'aun Siti Asia gak dito tak tuman iseting bi Fir'aun mun Fir'aun tedu ngaben Siti Asia ni kaikente orang bini lain semuanya pada ben Siti Asia bay dari setan teti Fir'aun ni kasaabit alon kelon ben absaab ki makanya Fir'aun ni kata andi anak decepon dong cerita Fir'aun andi anak bini secepon Siti masih tonyoroi pah keker sore pah debu Allah anak perempuan itu adalah anak angkat Fir'aun tibi tandi anak karena apa tandi anak Siti Asia lakar selama apulong ben Fir'aun tak tuman iseti Siti Asia ini diperuntukkan untuk ditirajin Gusti Kanjeng Nabi makanya ketika Kanjeng Nabi ini dilahirkan senyama Siti Asia gak dinto bi Allah epon dari swarga epatoron untuk ngambek kelahiran Gusti Kanjeng Nabi fasintani min huril jinani tabattata wa asiyatum ma'amal yamu bintu Imrani Gusti Kanjeng Nabi lahir 4 bidadari saya ngambek dari swarga sedua bidadari asli sedua kak dinto manusia seampun bade kepunan swarga saya pertama Asia bekas bini Fir'aun sebekal tetia rajinah pangambek lahir Kanjeng Nabi wa Maryamu bintu Imrani deng sepona Nabi Isa segala sebutake sareng Habib Haidar dekah 4 bidan nah jadi Kanjeng Nabi ini lahir tak cukup ngakui bidan dong kesan Bu Yuyu Bu Tati Bu Lina Bu Susi Bu Lala enten bidan dari suar ben Kanjeng Nabi lahir ni tak lebet jalan normal Kanjeng Nabi ini kalau nyeting ka perkara kotor bayaki jalan anyar ka emah bena bucil yatta sacil bucilan siapa nyaman aja hah Sipul Roni nih bah nih bah tok tak ngegelak Allahumma sholli ala Muhammad nika termasuk ke khususna Gusti Kanjeng Nabi jadi Kanjeng Nabi ini kelahir tak pada ben orang lain lahir dalam keadaan sunat dalam keadaan bercelak mata dalam keadaan bersinar ada api di Persia yang menjadi sesembahan orang Majusi mati saat dia datang aras terasa berguncang narongkok yang kayak tengah-tengah kunci kaki biko ya lebur minta agledok Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad nikah khusus Kanjeng Nabi ini kalau luar biasa kak dalam keadaan makhtunan ampun sunat tak usah sunat Kanjeng Nabi ini kak dalam keadaan bersih luar biasa bidan saus tak cukup bidan manusia tapi nguncengaki bidat dari suar tak toman tengkek lala Kanjeng Nabi ini kak mulai dari lahir sampai situ tak toman tengkek lala persis benreng nungkesan dia ki umur 2 hari tai elala dina tai elala kela bah tai lala kapi mi bisa atai kala dia lala kelangnya kuwe saya umum bola Kanjeng Nabi ini kalau toman tengke lala nggih tak toman ben Kanjeng Nabi kak dintoh kak ada ben kebudi pada ningan nih ben Kanjeng Nabi kak dintoh ada jeung bejeungnah ada mun kule kan beda jeung bejeungnah ada kieu dong oh beda nih kan ini baba apa Kanjeng Nabi ini kami tidak jeung bejeungeunah karena Kanjeng Nabi kak dinto beuteuna tera teti tera ang Kanjeng Nabi ala bende ka tera selain makanya Kanjeng Nabi ini kata jeung bejeungeunah teti mun tepani tera selain Kanjeng Nabi kak dinto tera ang Kanjeng Nabi kak dinto ala bende ka tera selain makanya Kanjeng Nabi ini kata mutu jeung bejeungan si nomor 1 masa kak dinto si nomor 2 lakar Kanjeng Nabi kak dinto mun maos siang are kak dinto tak tuman nyentrong mapanas Gusti Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi ini kak etorok bi ondem okay. Jadi Kanjeng Nabi kak dinto etorok bi ondem sehingga Kanjeng Nabi ini kalau tuman panas mara'ainal isahanak bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam
salawatullah alaika wa atakal udu ya baki wa tadallal baina yadaika wastajarat ya habibi indaka dhafyun nufur ya nabi ya rasul salam ya habib salam salawatullah alaika. Dak Kanjeng Nabi ni ka ondem majungin kak pungkaan ondem ondung kajuh ni ka mun Kanjeng Nabi melampau ondung ketilok bengal mancing kajuh ni ka mun Kanjeng Nabi lebat pah melkot sini ka mun sampean cek ngerti ka pah lebat pah bu kada nyiur mereng cek dan pe tepe benih keng hormat dia engki kita mara'ainal isahanat bahkan hewan gak dintok kerung bisura illa ilaika. Dak Kanjeng Nabi hewan ni ke kerung jadi mun Kanjeng Nabi malam melampah onta entar arindu embi entar arindu engki pah bode yeting Gusti Kanjeng Nabi mun sampean keluar malam pah bode hewan pah antar kating sokona kabur kak cek beki esangna nikah hebat Gusti Kanjeng na manter ki bis azaro kema manter ki bisa anyalah sedek ke Madinah. Allahumma yassir lana Allahumma yassir lana Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah sareng Allahumma yas Allahumma yas Allahumma yas ziyarah mantar itunya kita Pak Ziyarah dak makam Kanjeng Nabi ya akhirat mantar syafaat Nabi Gusti Kanjeng Nabi akatinya mana syafi'il ummah Kanjeng Nabi sinolongi umat mantar tu kaula ajunan saibetah amin amin Allahumma nikah Kanjeng Nabi luar biasa Kanjeng Nabi ni mun acarita Gusti Kanjeng Nabi ni ka abu make semalam tak kira mari ka jo setep tok dikah tak bisa cerita aki kelaban persis makanya sampai mangken tung situng orang saya tak bisa igemper kat itu Gusti Kanjeng Nabi mana bisa lain di orang ki igemper meskipun tak mungkin pada Nabi Yusuf ki igemper Kanjeng Nabi tak bisa makai film ada cuma nur tok makanya genteng Kanjeng Nabi ini kecek sakengah genteng ni kebunter sebek dua sasebek selauan genteng Kanjeng Nabi sedajeun sebek teti dua sebek teti dua ni ke seperempat dah genteng Nabi Yusuf seperempat dah ikam pulih genteng Habib Haidar genteng ke Syafiuddin genteng ke Khalil Yasin hahaha kok berarti macam cubang dak ram gula bi sampean benih keng jubak keng pulan seadan gula cek genteng kak ya pak de ijana pajang penting no reng ni cek gula benih keng jeleng keng pulan Habib Haidar gula kuning iya pak poton kan sini kau ini kan apa yang pembanding bu makai sampian jamun teroratin atau usaha skincare bu nyari kan cesi cubaan apa yang penting orang ini kalau Kanjeng Nabi selalu bisa penting aki kan Nabi Yusuf ni ka genteng ben Kanjeng Nabi gentengan Nabi Muhammad keng Nabi Yusuf nak rejeti Kanjeng Nabi punten paling genteng makhluk keng tak nak rejeti makanya coba aki sering hadroh wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha ada tengal sebisa ningali orang ni kagenteng pada bi Kanjeng Nabi napa boleh gentengan pada bae tak bisa Kanjeng Nabi ni ka tak toman pakala keng tak nak kerjeti Kanjeng Nabi ni kamu nak polong ben orang cuba
Kanjeng Nabi ini cuma gentengan didik. Jadi saya coba nih kalau todu saya pelong bi kanjeng Nabi kan. Oke, mun kula ben sampean kan pala pote pelong bendeng celeng pagun pote kan. Kanjeng Nabi ini kabunten mana pelong bendeng celeng koningan sakoni. Mana pelong benoreng pote, ya potean kanjeng Nabi didik. Apolong bi orang renjeng, renjengan kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng genteng, gentengan kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng guan tek gelok. Apolong benoreng guan tengah luar biasa, gentengan kanjeng Nabi didik. Pokong percis kali lihat sini kan. Kalau mulai kadek buka kegel. Tanda apa dikel kan? Itu kampu sakit. Pergi, gula ni kamu nak pelong bendeng pandaan gula didik. Apolong bendeng celeng, celengan gula didik. Apolong benoreng coba, maran pendong benti suri juga. Cobaan, butuh pak kering apa dina ada. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kanjeng Nabi kak dito bingkengan iswarga bekal araji boleh gitu, bekal keluarga boleh sareng serah. Siti Asia kak dito bekas bidina Fir'aun ken selama apolong ben Fir'aun sareng Allah ejaga tak tuman eseting sareng Fir'aun laknatullah. Bahkan ketika Fir'aun tedunga kak dito ekenteen orang bini lain seekebay dari setan. Le Fir'aun andi anak bini Syekh era betibi Siti Masito kak disa anak angkat. Makanya kan Masito nikah termasuk ring bini sero oma luar biasa. Ketika kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj bade bau om elang ni kak dinto kanjeng Nabi sampai keton bau nana pemik cek oma kak dinto bau ring kuring nama Masito. Teti Masito kak dinto bapak ibu hadirin ketika nyuroi potranah ketika nyuroi anak angkat Fir'aun soro ya keker pah Allah orang ini kemun biasa adikir kapan ngecit keluar Allah nggak sampean nih coba keluar di kantor gepak bau Allah kan sedekah menurut yang tak biasa adikir tak kira nyebut Allah pada ceder pate kerembung siapa menurut ahli adikir saya keluar nih ke dikir segak dinto masih to keker sore ya Allah bulan tubuh Allah keker sore ya pakai kebeda ke Fir'aun berarti masih to gak dito tak nyembah Fir'aun tapi nyembah Guste di Fir'aun pakai bidik pelian kakek masih to dua pelian kakek pakun odi tapi au be nyembah Fir'aun bani Allah kota be kakek nyembah Allah tapi kakek kudu mate akhirnya tinggal gula mate sepenting pakun Allah yang jadi kibocon raja apoi kak dintoh iyo diin pah ibriin minyak ketika ngalkal isoro aloncak masih tuban keluarga lakenah aloncak masih toh si aloncak agak dintoh beni mikir benti biing mikir ka anak angkulan ki tempo na nyusuh jadi si aloncak ingat ka anak segi kenik nik kalau ben izin Allah ku tak pah anak segi kenik nik ke pah ngucak bu aloncak kami nyak ngalkal jengkok ben kaki entar ke suarga itu makanya dalam kitab nak kanak kenik si bisa ngucak agak dintoh jumlahnya beda 10 si terkenal beda 4 pasir si terkenal si pertama anan masih tok mereka bisa akan pergi kini si nomor 2 saksina Nabi Yusuf si nomor 3 saksina Jurej si nomor 4 Nabi Isa alaihi salam mereka termasuk anak kanak kini si bisa akan di dalam empenan nggih makanya mundi bari 2020 bari nak kanak kini bisa ngucak kaset aslina pulang mbak nak kanak kini bisa ngucak ini kebeni mangkenan nggih yang ki 2020 ni kau orang pahnin dalam buat ngarangi ding bertejak berdenak kanak kini bisa ngucap pah gebay boleh pah kul 12 malam meja kayak kapi suruh ngelat telur mentro selamat dah ngelat telur itu apa gula pokok lempak kak pah romro meja kayak bini kak telurnya masak tulik teku di gula kak hahaha ada remah mereka di kaki bu ya makanya cila pokok lempak sopu telurnya masak telur apa pokok lempak tu dia teku masa ada orang malek njak pakun mata ternyata telur bu dek bini bang ucap itil pun dibencer kak pom kita sobu mak dia selamat ya suruh ngada telur can siapa lek nak kanak kini weli ngucap itu abu pokok ki kampung gule semalam ni keharam tuku telur ada kapi itu ku telur melihat tak nemu aja mengirim mero patrang dia pegemet telur ada sekarang cak guleng lagi lemak ngaramak lihat tak timate ya Allah aduh kapan gelekun guleng ku YouTube haram nak kena gini ngucap ungku kak
Ya Allah, cangkula hebat nak kanak gini bisa ngucap. Ternyata editan. Mun kalau keng masalah nak kanak gini ngocang, mun kagula bolambok lah biasa. Sepah kiki na ceng lanceng. Ya Allah, mun nak kanak gini kiki na bener-bener dia kapan nyusut tak elang koncong ya. Koncong kiki na buk. Banyak gua koncong apa? Koncong kiki na segini. Siapa mun kucing gini gitu aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, abadi boleh? Ada. Jadi ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada Fir'aun. Gih. Telok kak dinto pada ibriin tunya, pada ibriin kekuasaan, pada ibriin kesehatan, tapi guna akide kacara si kelero, pah sombong, pah angko, pah cerai. Lalu Allah dawuh, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu, kalau diuji tidak diberi harta, fayaqulu rabbi ahanan, boh engkau bi Allah pa enah debuna Allah. Kalla, tak oleh seni ke manusia. Sempian kapan soki paharu masake ngai pamulja bi Allah, kapan melarat pa nabi Allah. Punten soki ni kata dadi ukuran mulja, melarat tak dadi ukuran meskipun inung kesan pah bedo ngocah mun karak soro kuring, mun kopi soro toto, mun malarat tada aceling, mun soki banyak sengak. Masuk Pak Eko. Lah harta kekayaan itu tidak akan menjadikan manusia mulia. Punten. Bahkan orang seamul jaki orang soki liginahu keng marga pesenah dhahaba sulusadinihi sapertelo agama nak dintu bi Allah cabut. Nggih. Terus napa gunana paringi harta? Situng fa amma idza mabtalahu. Makanya kalimatnya ibtalah. Dalam masalah soki Allah menggunakan ibtala, dalam masalah melarat wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu, kalau manusia diberi cobaan, diberi harta, dia merasa dimuliakan. Kalau manusia diberi cobaan tidak diberi harta, dia merasa dihinakan. Kalla bal la tukrimunal yatim, jangan seperti itu. Sementara kamu ketika diberi harta tidak memuliakan yatim. Yatim bakun tak beri. Yatim bakun disentek kopeng ah. Maka orang ini mau diberi harta kau tuna yatim beri embung kabin. Cocok ya kau sahabat. Lamun embung kabin kan kerja yatim bisa beri itu. Nggih. Ah, pola abad mayu bu. Ya kau cek watu aungku. Mor-mor dulu ekor. Mun teu umur 33 tak edik gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi soki kak dintoh ujian, melarat kak dintoh ujian dari Allah. Keng orang si aroma sa iuji ni kesapora. Benireng soki tor kadang si melarat. Ya Allah, abah Allah beri cobaan tak remari kana. Diberi sampai tu pen PMK mati lah. Sampai mari riak bung kacung mincret. Mungkin ke masa kek boleh. Mari bung kacung mincret anak itu pen campak gitu. Waktu pen ibu tombuan kapi ke sepah mira. Aroma sa iuji ketika parengin sosa. Padahal ujian sepaling bahaya ketika kau leben ajunan parengi cemper ben bunga. Banyak orang kak dinto sukses ketika yuji kalaban melarat kalaban susah, tapi banyak orang kak dinto gagal ketika yuji kalaban seneng kalaban soki. Nggih kak? Tak usah tunya sini kak. Tak usah masalah ujian harta. Embong boy, antara embong nyaman ben embong rosak, sepaling banyak tabrakan senyaman apa si rosak.
Si nyaman. Nggih napa nggih? Nih kak mun daerah robetal ke laut Gedeje ini banyak tabrakan kak. Engki. Kengon ke laut Gedeje nongkesan dia. Tabrakan ada rem. Jajalan ke tibi melarat. Paling ngepon lah karo robu keng lecet. Keng muni soro tabrakan berada rem dengan laut. Undon culon si anyar ke sesuganteng abuh eko lopai kak engki. Sekejap nabrak. Nggih. Orang tetap berak ni pasti jalan nyaman kak engki. Keng kapan tetap berak pahi kebeda embong ngeberdit asli ni keng pulan ngebut. Abuh ku berde cuberitan benung kesan di nari ya kak. Abuh ku jawaban berdit kada jakan tu ni kak. Mi ada orang tabrakan. Tabrakan ada orang maka aja dengan eri medok si teku. Orang banyak kalau diberi harta oleh Allah paringi kesokian, pah sombong, pah cerek. Mun si melarat tak beri, benih keng cerek. Apa sih bahagia? Nggih napa nggih? Orang ketika ibri kekayaan, ibri harta pah sombong. Mun si melarat saya kesombong aja tadi apa sekali. Makanya banyak orang gagal ketika soki, banyak orang sukses ketika melarat. Alhamdulillah. Enung kesan sesoki nyumbang semelarat pada nyumbang ini kenunjuk aki insyaallah ajunan serabu melembangkan pada termasuk orang-orang sesukses pada orang-orang saya pada sadar cek dunia saya pada ngaki kengrok patoroan dari ajunan epon guste me pangki matura ni kay kanto ni kak nung kesan rampenang ni paling banyak pengajian acara makam cek mulai lambe cek orang ni kacempok dikatanya kak hulu mundur nampur ni kak mi pahala beda pengajian tok boy. Cek ibu ada pengajian, kayak nungkesan ku bambu pengajian. Cek ku lepak malam tak mulai di nungkesan. Betangki malam mah gula, ini makan dengan dari dia. Kenapa? Pandian di pandian pah ngaledek kah? Seben, ki buruh nungkesan bun berada je naruang. Benglanda, pah mangken ngaledek kak kanto. Ki beri malam boleh, lem Jumat apa di kanto boleh. Kena lepas tak buang bu, pula aja abinya boleh di nak bagaimana? Hari Chandra kau pagi arbu kena genduk kan? Masa teh kelar kalir keberak ke tembur bu? Bedembung jotem. Teknik ku jotem magelumun jotem umur 14 tahun kak. Umur bak kono. Ya pelar kalir ke puskesmas kok. Kayak laku beto. Lemalem kayak tabu. Sing malam mun taber. Tina arab itu sa Roma boy. Nanti pada sehat kapiamin. La inung kesan rampinan ko paling banyak. Sabar aku dengan bulan sini kan ikat hadus binik masampian mak dia syukur ke Allah, aku ke Allah coba nih kak. Amin. Cek sampai kelebihan sini kepah andi ate perasaan sombong punten dan kula ngabela sekadin toh ni kata hadus bin nikmah mak le ajunan aroma sejak adin to nikmat fadl dari Allah pada kita ke ajunan cek acara makam bisa tak bambu sekali cek sampean nakin nyombang nakin aberni nakin alako mi bisa tak bambu nunjuk aki bahwa sampean sadar tunya keng epotoro dek panjenengan kula ben sampean cuma sebagai perantara cuma sebagai wasilah tunya saya pada ngaki pekan minta pertanggungjawaban keng mun esede ke aki tak kira tanya aki budian kak seten punten pertanyaan kak dinto lepas ketika sudah kuaki karena setiap perkara pertanyaannya dua pertanyaannya situng untuk tunya dua min ainak tasabahu wa fima anfaqtahu dari kamma tunya na sampean oleh ben epakak kamma sampean tunya na sibede dia mulai sedekah aki ni kan tak usah tanya aki epakak kamma tinggal tanya aki oleh na ini kerja acara nih kakak ini acara na mantan nih eki na bangki nih kehebat mantur Allah tak yogo sampean amin mantur Allah ipapakuna istiqomah amin ben mantur Allah sampean ipapakuna pun tahun bisa adak sana ketika dito amin acara pengajian rokam makam dan kuna sering ngebela mungkin acara ropok compok bu epok compok nih kan acara beng sebeng tapi gak tergantung kemampuan tapi mun ka makam pah bisa hadir rame ketika dito nih kan ya saya hadir khulil yasin depan malam mereka apa khulil yasin ilmu tak andi benian an kiai tak yang pelan begenteng kalau pada tu nih apa teh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad makanya kata Allah
kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadakkarul insan anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, manusia saya beri tunya ki itunya, beriin arta, beriin pese, ternyata kajetem tak beri sombengan makam tak nyumbang, kadang melarat tak jeling. Maka kemudian ketika saya pikir, ya Allah, minta lambat sedekah kaki kapi pangeran. Itu mujak sini ke haram di kula pese ni ke bagi datang ke kapi. Cak itu mau sini ke billahi kalam pipi kula tak yang ku ya tibi. Ibu kijak sini ke kula haram Roma bagi ka orang. Ha. Jan malaikat kasep kok. Mungkin apa lagi? Ada jaringan lah debat akhirat pakai ibu. Kita macam begitunya nak kemet lah dengan. Lagi, makanya aku lebih sampian ingat 10 Muharram kan bersantunan jet ya bro kak. Seandik kan berdik doh. Cak ni tereng pengkalan salah tak berdik keng ngosar beri. Obung jati mata ke bulus-bulus. Salah tak berdik debat atas keng teratanya. Mbuung Maria laki nak je kok. Ada pengkalan, pengkalan menungkesan kan saya ada, sudah iya. Salah tak beri embung saya seret. Padahal jatim ni keng ngusar cai dekat tok saus kak dinto katin apa? Keng ngusar ni kada. Jatim kak dinto yang kak terjejak. Mana bitan gula? Iku bela ipantian. Ngusar cai dekat jatim kak dinto bisa ngangkat derajat. Man massah yadahu ala ra'siyati min yauma asyura rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Mun pah gelem ngosar cai dekat jatim tepak ka 10 Muharram situng obuk ngangkat situng derajat. Mun jatim obuk 100 derajat yang ka. Mun jatim obuk 1000 saya ngosar 1000 derajat yang ka. Mun jatim obuk 2000 saya ngosar 2000 derajat yang ka. Pah ke ngatanya mun jatim gundul le kok. Pada magi gundul kak pada. Makanya jatim ni ka mun tangkil sekolah ngusar. Cara ngusar di atas ngusar pakai ada sini kah. Ngusar 3 kali. Tapi cek pun ulama cek pak korong ngusar beri IPC boleh mun korong ngusar siapa sih lo tahu. Yakin abang ki? Kalau sampean berde kita ngusar di bering deki turun ambek gula bu. Jatim ni bu. Ada jeda. Asli jatim ni kah. Bapak mati tahun 2012 embuung lagi boleh. Mati boleh kah? Teti jatim 2 kali dia. Wala bedeng ngosar ceta kedeki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi penyesalan itu barulah muncul ketika kau leben ajunan masuk ke akhirat. Qaddamtu ya laitani qaddamtu li hayati. Cek sakengah pangkingak ni kalam buat bikula sedekah aki kapi. Dan ternyata manusia kak dinto Bapak Ibu hadirin. Paling contoh Allah ketika dinto dalam Al-Quran. Kau leben ajunan mangken segi beritunya makle mikir bahwa tunyah keng ngalak patoroan. Ku leben sampian tak noroan. Makanya cepon ulama orang odik beritunya kak dinto sepaling saya itu tukang parkir. Pakon ninja tukang parkir. Dan gue kemarin ngakide boneka Haji Zainuddin MZ. Hidup yang paling baik adalah hidup yang meniru tukang parkir. Ketika datang sepeda satu demi satu dia tidak sombong. Tukang parkir dia terus sepeda sampai setanian. Bola apa sombong? Aku narokok itu batu. Terus jendar. Oh peko. Kapan jendaran? Oh. Ini kenia sana. Tukang parkir. Iya terus sepeda ya terus mobil pak kun tak sombong. Arapa? Aroma saking ngalak patoroan. Mari acara sepeda mangkat gertung sampai setanian tidak sekali. Kita susah, tidak nurut andi. Begitulah kehidupan kita. Paringi banyak tunya, paringi banyak PC, lako gempang. Kengalak patoroan kak huluban sampian lambek lahir haram membengkang.
Mangken andi koca, andi suruban, andi sepeda, andi bini, andi sabe, andi motor. Ku lekuk mate, tak hibar kak. Berdering mate ki sepeda motor. Ada, paling ngepol katel. Nek kena kin superior orang, lo bisa nyupir TV. Nggih napa ki? Makanya kesempatan pongki odi kau leben ajunan, kati manemangken pak kompaken untuk acara bagus. Kak dinto tantem hawa ajunan sadar ajunan aroma sejak tunya saya paling akidah kau ajunan keng patoroan dari Allah semua ke kak dinto bi Allah ejaga kau leben ajunan tak cekak kaleburan tunya ya te kau ajunan mangkan Allah debu wa tuhibbunal mala hubban jamma terkadang orang ni kapah lebur ke arta kalau ben pangalebur sesampai abi lebian lah kadung ngobu sape pak lebur ka sape kol petok sape na laman di telo kali kapan pokol sanga ratinan sape na ben orang iki kan beda di sini keterkadang. Nah kadung lebur ke manu sampai kol sangak manu ngesemprot tega aku mikir. Orang ngatibi tak mandi. Benih tak oleh lebur katunya tapi kuleban sampean kudu sadar tunya kak dinto keng rok patoroan tunya kak dinto keng titipen kulekku bekal epente pertanggungjawaban pasir sepaling ontong ben pasir sepaling soki benih orang sebanyak tunyana samangken tapi orang sepaling banyak sodekona pasir orang sepaling banyak aparing dek kau orang lain kak dinto sepaling soki insyaallah ajunan sehadir serabu malam mangken termasuk kelompok kak dinto amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Para bila kak dinto, kau leben ajunan anyuon ke Allah manter sokia. Kau leben ajunan anyuon ke Allah manter pasampurna idilim masalah tunya. Kau leben ajunan anyuon ke Allah manter Allah gempang rizki. Tapi saya ngak penta ke Allah. Mungkin tunya tetilan jalan kau leben ajunan lopah dek ke Allah. Mungkin tunya tetiakin aku leben sampean jauh dek ke Allah. Manter ku leben ajunan paring natunya secokop saos karena mun banyak sampai malopah maka ku leben sampean asli nah paringi musibah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun benih nikmat tapi asli natunya kadin to istidraj de kaula ajunan manter bi Allah pasalamet ta amin Allahumma amin Allahumma. Makanya kanjeng Nabi Bapak Ibu hadirin dari jauh-jauh hari kadin to ampun mas sengak tengat tidak katunya nikah tengat teh. Makanya mun Sayyidina Ali ni terang-terangan Sayyidina Ali tolak tu kisalasan kakek jitunya biko telak telo kali apa-apa karena orang pun kadung andi pangalebur katunya pak libur ongguan kak neka bahaya aku liban sampean pah teti penyakit ya teka ula ajunan tanda najak libur katunya tak yin fakaki bade sompangan eman sabi iki mun bahas eman saya rasa eman kapi kak cak ulin alako iki na bangki keng mun ki bisa eje kaje berarti sampean selamat mun masalah eman abu kapi eman malah kenceran seraja nih kemun eman ibeki mun tak eman ibeki kita kau tak oleh kenceran dobu mangkana sampean mangken ni pongki odi pukul sering ngabala setiap pengajian tori sebeda nih ke pongki beda kesempatan ibeki terkadang kuliban sampean kan lebur numpuk kalampi kapan kalampi lah banyak napa boleh keng pah ibeki tetangga yang kuya tibi eman etorot esabe mate tulat le kapan mate rambing dia ku tak pah nak foto ni semaki tengki kapan nak foto ni semaki tak melu kencer nampian buk umpian kari melarat te kari alakoh kari long mulong karena ketika sampean sete tunya ni ketititir kah teti andi ahli waris tetingan le teti dingana mun bi anak esede ke aki kencer na ekole anak tak ekole sampean ini kerugian pertama kerugian nomor 2 ketika kalam pini ke ibeki kapan sampean atingkeun umur bi tatang ke tak yang kuy le takok kalam pinareng mate jai kok kanengki tak ikalak perasaan ikalak takok ya ikalak lagi ya bahnya ada kisah ke ibu dina lumari cang tekos alhamdulillah andi sarapan kok ku tak tekos ingatan maka ada bukti pada kesempatan kan sini ketur kadene manusia libur pok numpuk perkara sedadak faedah nak rambing tompo mi tompo lek met anu benih keng yang kui keng bulan situ ngeberna biru situ ngeberna merah situ ngakoning kita mak liandi kapi padahal belum tentu kangku eki na bangki anak apa cek ibagi bagian setak kangku dibuk long polong saya rata tangke semanarat paling ngaki mun lambe gak zaman ki live asudah ko ni kelebur ore nase tak yabi ibagi tetel buh malamun sing telasen napa pasaan
Lambek ni kamu orang amaleman, kadin tu tak cukup semalam. Maleman selekor amaleman, telu lekor amaleman, segemi amaleman, petu lekor amaleman, sangat lekor amaleman. Pun malam kecil amaleman. Malam ni kan ngambek malam Lailatul Qadar. Mangkan asodako, karena mun asodako tepat ka malam Lailatul Qadar, cek pun orang kona. Kak dinto pada ben asodako 1000 bulan. Akhirnya pun salekor bulan paling iar malam Lailatul Qadar asodaka. Lekoran yang beli aja banyak tentang keyater salekoran. Malam telu lekor, aku bayi kolek banyak tentang keyater den telu lekoran. Malam sagami, aku bayi pelotan tentang kebayater den. Malam petu lekor, pak yater engak lontong ru. Kapan dibuka aku tak pelotan sidik bering tak yabi pais kak itu. Teragi boleh kata tangke. Tangki bu, sedekah lambok mereka. Ibu kata tangke deeren. Padahal ki lain, keng ibu ki mangken deeren tak lain. Ini mah bereng ibu ki kak. Cek nasi tak ibu tak yabi mangken. Benih ibu ki kata tangke kulkas. Nggih Bu. Kawan oleh Pak Ari ruah, tumbuh kolat, bungkana nyiur, bungkana gedong, tumbuh kapi bae bagi. Ya lek tetel tak yabi eko. Oleh teti rombur lak nengan. Ada kayak tabu kapi tetangga. Arab cek bagi ketika ki gendeng ru. Sanika kak fitnah natunya ni ke sanika. Teti apa coba gelu kapan coba baru ibaki. Makai kalampi Pak ada. Ya lek bagi karing matemor Arab Bu. Engko miyang mun ngaku je getel. Apa cak gelak mun sampean getel mikring mati mur getel ki ya Bu. Nyaku koleng berekai dak mring mati mur bi sampean. Yang ku tibi getel bagi kau reng. Mani kenya lagi segenteng ro. Mentir kaul ajunan sahadir tak masuk ke ancaman Allah. Seeto di dalam Al-Qur'an sepada akibat Allah kalaban kaum Ad, kaum Samud, ben Fir'aun laknatullah. Mentir kaul ben ajunan selamat. Amin. Secepon Allah tak amul jaki jetem. Secepon Allah tak nyuro ben tak aparing ceeren kauring miskin. Bun lebur katunya kalau bun pangalebur secek lebur. Kak dinto bi Allah celah. Benipah tak oleh andi tunya kak pasoki mak le bisa umroh. Pasoki mak le bisa nyumbang masjid. Keng mun ka jetem tak aparing. Karing miskin tak beri. Acara ketika dinto tak nyumbang. Pah lebur sampai malup pada ke Allah. Maka kau leben ajunan sareng Allah pada aki kelaben telok kaum kelak kak dinto mantir bi Allah selamat ta Allahumma apa-apa mi parlo pada pak karena makin kak dinto iman kak diman orang ampun dunya kak engki ukuran makin ampun pc iman kak diman makanya makin ni ka orang ni ka mun lamba ki beda istilah dukun mun tak gendai paraben itu kon aki pah ende mun makin tak usah dukun kak kurang di mobil lem kapi paraben. Mana mungkin ini kesampian montar ke Praben tak ada. Coba antar boleh ke lekun sampean panggil kontak ke mobil kak aku tak noro. Padahal mobil tak ada yang ngandik kontak ketok. Kan engki makin, kan senika makin. Mun lambat zaman ko, namun bodok orang aman tuh tanya aki. Ngaji di mana kakek cok? Tanya aki ngaji nah, uning maca Quran apa punten. Makai genteng mun tak tahu ngaji Quran, lambat ni kecelak. Keng mun mangken ala ko di makake cong iko. Tina make tak pati genteng si penting ibu Fortuner. Bodoh iya kak. Iki na bangki. Make la genteng. Make santre. Keng mun melarat bah ngocak abot ang anak ipa kan napacak jiya iko. Apa na boleh bah karo ketap si eteku bah ngocak. Tang anak ipa kan na ketap sing beni rap-rap iko. Pramila kak dito makin zaman nah ampun tunya. Maka kanjeng Nabi adabu saya ti zamanun ala ummati yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Di akhir zaman bekal depak bektok manusia kak dito si apakah ada urusan PC urusan tunya wa yansawnal hisab lop pecek bekal ibitung artena tunya si ekau lela tak milih haram tak milih halal sepenting banyak. Pramila kak dito parloi pada pak menteri pada selamat kak amin. Punten gula tak larang soki makai gula pada jek lebur ke PC keng cuman cek gula pai dari tunya sampean beda hak-hak tatang ke selapar dari tunya sampean beda hak-hak jetem seta andi makana bagian kisoki na nih torin apa sombengan 20.000 sebulan mun pah kena 10 orang 200 jetem ro kak beri iban bulan cek karo muharraman to mun muharraman gula ben sampean apa ring ke jetem tapi 11 bulan tak abri kia masa muharram abri ning 50.000 suruh cukup setahun kak jeng beni olar nih kak tak menular ngakan 40 hari sekalian. Bemun jetem seketek busro setahun. Jadi pong tempo nengak temu ingat kuda ben sampian. Pong kita depak kebektona kastah. Pong tak depak kah kelompok setelok pada akibi Allah.
tore kau leben ajunan pas hai ketika mangken nih sompengan kompak bodo acara untuk kebagusan kompak nih katore jaga insyaallah kau leben ajunan bi Allah benih cuma ibri tunya banyak ibri pese banyak itunya sesampurna tapi sampai ke akhir kau leben ajunan pakun pecah mantir sekak ditobadana amin Allahumma amin Allahumma manusia siang melemah tak ambu senabang tunya kapan eto puentana tunyana erepu lainna La ilaha illallah Seiki amal bentusa Seikala kota aromasa Depak kakopur akare kasta Abelia tak bisa Etunya cekap piaki polan pateta pangki seete dente beni soki kaula sampian setekapi Menterbi Allah yang nongkesan si kompak pada acara hujuk nyumpeng sampai acara raja ketika di tahun tahun nyumpeng menterbi Allah ipa istiqomah amin bi Allah saya paringi tunya menter tak lupa atena sehingga tunya tak tetiaki lupa pada ke akhirat amin sebi Allah ibri takdir tak banyak tunya na menter ipa ikhlasah amin menter ipa sabar amin sehingga manarat tasampian beda itunya tetilan jalan ajunan masuk swarga bi ghairi hisab amin Allahumma Bapak Ibu hadirin sanaus sambil kerja semoga saya pada pak bisa kiki asli makai saya ngucap ni kecek lebur mun kapese kak lebur ki ki lebur tapi mun tak sambil iri merdim ketika dinto kelantang bi nafsu ni kak nggih jadi mangkana sambil patang paenga semoga bi Allah kau leben ajunan beni coma lebur dek katunya tapi tunya si ampun epatoro kak dinto bisa epateti perkara saya lebur budian akhirat kalau bencara izin fakaki amin Allahumma mun cek punten kula nungkesan rampenang kak dinto ampun luar biasa bi Allah kisoki kapi kula tak mangki orang reng kisoki pada nungkesan ben rampenang ni ongguan itu seti lain bitan kula pikir mi kisoki sampai kula tanya le rampenang ben nungkesan ni ka Roma mi jeraja cam kula beris nyampit Malaysiaan kiai boh make lain ni banyak ke Malaysia orang ni mi pahjera jengak kanto ni kak dan gula mulai kira pikir insyaallah markana orang nongkesan ben rampenang ni kamu urusan bagus orang ni kompak amin Allahumma amin Allahumma mantar bi Allah tak yo be ni kak amin mantar bi Allah tak ipailangan ni kak amin ben mantar bi Allah atina sampian tak ipa sombong amin sehingga laku bagus pakun sokinah tadi sajen tambah tapi sajen banyak alaku kebagusan amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muliaki Allah sakak dintoh kerana sajeng langko Gus khairon menuju kak kanto oh peniki ngeradu ayo lanjut pidato hele hebur gula nah
Nika sejam lebih. Ayah mun saya baba ya bu. Di atasnya ku tak belo jang sampai. Hahaha kok. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terus ki kita mundaki Gus Wairon tak rabu sampai koltung siap ngaji sampai koltung. Sampai kol 2 siap ngaji sampai kol 2. Siap. Tujuk cak kulian kula mulia. Yang ku tak terus jam ke coba gulu jam setengah di kantor gulu. Aja tu ngontongan buk depak karo mangak malam kol telok gulu pah anak ngiding haram tak melo kambung engki. Pon. Saya lanjutkan ayatnya, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mereka lanjutkan ayat itu kira. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, manusia bi Allah gak dinto ibriin nafsu kak. Sesaben areh manusia gak dinto atokar antara akal kalaban nafsu. Kadang nafsu menang, kadang akal menang. Lah nafsu itu kata ulama, beda nafsu kak dinto se bagus, beda nafsu kak dinto se cu. Makanya Allah mengajak, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang, sampian nafsu sendak yatur kalaban syariat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tore, abadi ke Allah, abadi ke Allah. Makle kau leben ajunan iri to sareng ajunan epon Guste. Rabu-rabu iki. Oh, alhamdulillah. Mayu, Bu. Terus aki gelugi. Didik agi kok. Fadkhuli fi ibadi. Masuk asampian nafsu fi ibadi. Dalam kelompok-kelompok senyembah da Allah Subhanahu wa taala. Kelompok-kelompok setunduk da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mun la nyembah, mun la tunduk. Fadkhuli jannati, pas pakon masuk swargana Guste. Artinya napa? Orang ini kagak muntro masuk swarga, situng nyembah da Allah Subhanahu. Makanya ajunan asolat napa tak asolat? Apasa napa tak apasa? Adzikir napa tak adzikir? Insyaallah ajunan bakal masuk swargana Allah. Boh, tapi kula banyak dosa, kula banyak maksiat. Jadi mah beda orang tak maksiat kak. Bila zaman akhir makin ni kementerotan dia dosa, cak teti orang, teti semangka gue. Ya kan tadi itu semua teti orang yang siapa selok tu sama makin ni kak. Abu, maksudnya maksiat atal-talan makin ni. Ini masih rasa, nanti masih bercoba ki orang. Ini masih HP, ini masih gambar. Abu, ya Allah, meniku gambar Facebook pahai geser ke atas, cak pokang ngegelajar di nada. Betangki. Tak usah Facebook kak, gula di bering kau cengan dek kak. Bung carba ke temor kak, bung temor gula. Mobil tak bisa masuk, sabar ada jenah pasar. Kau ni ben sepeda gula. Lupa ke temor bung carba, aku tak libet, songai gula kak. Pah bodreng bini man dia sampai rande bapa. Gula kapan lebat cantik dia hormat, pah mancing deh ya kak. Ucap dengan sampai becah pagi mancing, nalbut kapi deh ya. Apuh ya Allah, cangkula songai remik banyak belur naga lu itu. Kula selek haram kula selek buat pikiran dek macam kula deh melak haram metem eman tinggal makin banyak dosa, tinggal makin banyak maksiat sebenting mari dosa mari maksiat tuli topue kalaban kebagusan wa atbi'as sayyiatil hasanat tamhuha. Mun mari ala ko cuba toro kelaban kebagusan maka kebagusan ni kebekalnya pora kecubaan ajunan kor esafi'il umma kak dinto ta'ambu
pakun ngereng, maka setiap seminggu sekalian tu sana sampean Allah sapora tidak sekali. Amin. Kan penminggu safiil umat lagi. Maka setiap perpanggian safiil umat sampean tu seminggu ni kita Allah pakumbat ya ada. Malah pun Gusti Kanjeng Nabi benih cuma seminggu al majlisus salihah yukaffiru anil mu'min alfin majalisin min majalisis su. Lengki sekalian katitikir katimangken 2 juta tempat ala kotusah pakumbat polos-los kalaban lengki sekalian malemangken. Amin Allahumma amin Allahumma. Mantir istiqomah amin. Mantir pakkunah amin. Mantir salamatah amin. Ben mantir tak sayati kecuali asangu Islam ben iman Allahumma. Sekadin toh si bisa pada pak kurang berlebih nanya unsaporah tak langkong tege banyak geluka engki. Kurang berlebih nanya unsaporah mana bi beda korang tambah tibi mana bi beda lebih nah tak usah apa beli pek tak compong bang sebe. Sanau sambia kerja samu ke saya pada pak bisa ngenangan. Ben bisa iya ki ngalak petorokan ya akhirnya pah timbul perasaan make eman kening je kaje untuk perjuangan ngatelak kata tangke si melarat ngatelak dek ke acara si tetilan-tilan selamat akhirnya pah aparing make eman ijo kaje insyaallah gak dito tetilan-tilan kaula ajunan pecrah amin Allahumma amin. Wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la'iba fihi wa ala. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang tahun depan diundang lagi. هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.